ସଂସେନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ आज आम 40टी इंपोर्टाट क्वेश्चन करवा। प्रथम भिडियो आज मुझे 20टी इंपोर्टाट क्वेश्चन करी जोटा तुम विगत वर्षर परीक्षा आसी सारी। तो आपको तुम मैंने भल भाव प्रैक्टिस करनब जोटा कि तुम परीक्षा पड़ो 3टा क्वेश्चन ये विषय पड़ो तुम। तो देख प्रथम क्वेश्चन कौन देती दत्त तथ्यावलीर 20 ରୁ 30 लब्धांक मानकर बारंबारता निर्णय कर। लक्ष्य कर 20 ରୁ 30 बारंबारता केते 22। तो आंसर हम 22। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी केंद्रीय प्रवणता को सूचाइबार एक माप नुहे। आंक भितर केंद्रीय प्रवणता आम कौन बाहर कर मध्यम बाहर कर विस्तार में बाहर कर आमर मध्यम बाहर कर किंतु गरिष्ठक आम बाहर करना। तार आंसर हम गरिष्ठक। देखिए गोटे तथ्यावलीर माध्यमान मध्यम गरिष्ठक मान मध्य संपर्क जो से सूत्रटी कौन हम से सूत्रटी हूँ देख आम जाचे MO इजिकल टू 3MD माइनस 2M बुझी। देन आम यदि मुझे लिखी MO यहाँ माइनस 2M एपट आसले कौन हो प्लस 2M इक्वाल्स टू 3MD देख ये गोटे तुम अच्छी ऑप्शन बी रे 3MD इक्वाल्स टू MO प्लस 2M से सूत्र ओके। देन तापर देछि 12 समस्त गुणनक मानकर माध्यमान केते तमे 12 समस्त गुणनक लिखिबो। 12 देखिबा समस्त गुणनक किए किए एकक पंक्तिर अछि 12 2 3 4 6 और 12 कौन पचार आंकर माध्यमान पचार माने एम पचार माध्यमान सूत्र कौन ये जी संख्या अच्छी सबूक आम मिसेदबा और जीटा संख्या है से कौन करवा हरिदबा। यहाँ हूँ तुम माध्यमान पाइबापी रूलटा। तो आपको मिसेक 1 2 3 4 5 6 तो 6टा संख्या है तुम कौन कर 6टारे 6 हर। तो मिसा प्रथम के देख आम जो मिसौचे तो 2 3 4 6 12 को मिसौचे आमर बाहर के मिसा तक 12 6 4 10 10 12 22 22 3 25 26 28 देन 28/6 28/6 को काट 2 रे काटिले 14 2 रे काटिले 3 14/3 देख से कर 14/3 आंसर अच्छी ना नहीं ऑप्शन अच्छी ना नहीं देख 14/3 अच्छी तो आंसर 14/3 बुझी होची। देख 5 नंबर क्वेश्चन लक्ष्य कर देख जदि 3 3 5 x 7 और 13 माध्यमान के 6 लिखिदे क्वेश्चन फास्ट कौन देती 3 माध्यमान मैंने कौन करवा आम सब मिसेबा 3 + 3 + 5 + x + 7 + 13 आंकर माध्यमान के ना 6 देख करुच्ची सब मिसेली केतटा संख्या 1 2 3 4 5 6टा ताले बाई के करी 6 ही करी माध्यम के 6 देती तापर आपको मिसा के 13 7 20 20 5 25 25 6 31 ताले 31 प्लस x इजिकल 600 को 36 x इजिकल टू 36 माइनस के 31 36 31 गले 5 ताले x वाला के 5 तो हम देखो आमको कौन चाहिए गरिष्ठ को पचार गरिष्ठ को पचार ना नहीं तो गरिष्ठ को जब पचारा आमको गरिष्ठ मैंने MD सरी MO गरिष्ठ को पचार 2टा 3 तो अच्छी ये गोटे 5 वाला 2टा 5 गला 2टा 3 2टा 5 आम गरिष्ठक मैंने कौन जोटा अधिक थर जो लब्धांक अधिक थर थी आम गरिष्ठक बोली कहवा। तो एथिरे 3 थर 3 2 थर अच्छी 5 भी 2 थर अच्छी और 7 गोटे थर 13 गोटे थर अच्छी तो ये गरिष्ठक किए हम उभय 3 आउ 5 ये 2टा कौन है आम गरिष्ठक है चेक कर ऑप्शन देख उभय 3 और 5 ओके बुझे। तापर देख कही 6 नंबर क्वेश्चन लक्ष्य कर एन माध्यम विशिष्ट एन संख्यक लब्धांक मानकर मध्यरु प्रत्येक को 5 द्वारा भाग कले नूतन लब्धांक मानकर माध्यमान केते हेबो। तुम देख लब्धांक जो जिनसा आम चेंज होची मानकर कौन कले प्रत्येक लब्धांक केते कले 5 द्वारा हरिले प्रत्येक लब्धांक जब 5 द्वारा हरवा तब तुम जो माध्यमान 5 कौन हम हरि हम तो ये माध्यमान केते एम थिला एम रे कौन करवा 5 हरदे तो आंसर बाहर कौन M/5 ओके। से भाव में क्वेश्चन था प्रत्येक लब्धांक
ପାଞ୍ଚ ଲେଖା ଗୁଣିବା, ଏଠି ହରିଆ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତା ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 5m ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ଆମେ 5 ଲେଖା ମିଶେଇବା ତାହେଲେ m ପ୍ଲସ୍ 5। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ଆମେ 5 ଲେଖା ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ m ମାଇନସ୍ 5। ଓକେ, 7 ନମ୍ବର ଦେଖ। ତ ଓଜାଇଭ୍ ଲେଖ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ? ଆମର ଓଜାଇଭ୍ ଲେଖ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଘୋଷିତ ହେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ଓଜାଇଭ୍ ଲେଖ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। 7 ନମ୍ବର କହିଛି ଯଦି ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ 2.6, ଏ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 2.6 ଦେଇଦେଇଛି, କ'ଣ ନା 2.6, ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି m ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ତେବେ p ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନେ x ଲେଖୁଛି, ଓକେ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଲେଖୁଛି y f ଲେଖୁଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା କ'ଣ fx ବାହାର କରିବା। ତ x କେତେ ଦେଇଛି ନା 1 2 p 4 5, ଦେନ୍ ବାରମ୍ବାର ତ କେତେ ଦେଇଛି 3 3 1 1 2। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି, ଦେଖ ତ 1 କୁ 3 ରେ ଗଲେ 3, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, p କୁ ଗଲେ p, 4 କେ 4, ତାପରେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10। ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାର କରିବା ସିଗ୍ମା f ବାହାର କରିବା। ମିଶେଇ ଦିଅ କେତେ ହେଲା 3 3 6 7 8 9 10, ଦେନ୍ ଏଇଟା ମିଶା ସିଗ୍ମା f x କୁ ମିଶେଇବା 6 4 10 4 14 20 23 ପ୍ଲସ୍ p, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଇଟା 23 ପ୍ଲସ୍ p। ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା ମାଧ୍ୟମାନ m ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, m ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ସିଗ୍ମା fx ବାଇ ସିଗ୍ମା f ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ, ଏଇଟା ହରିଲେ 23 ପ୍ଲସ୍ p ବାଇ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ଦେଇଥିଲା 2.6, ମଧ୍ୟମ ଦେଇଛି 2.6। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ 23 ପ୍ଲସ୍ p ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2.6 ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା 26 ବାଇ 10, ଏ 10ଟା ହରା ହେଇଥିଲା ସେପଟେ ଗୁଣା ହେଇଗଲା 10 10 10 କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କେତେ 23 ପ୍ଲସ୍ p ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 26, ଦେନ୍ p ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 26 ମାଇନସ୍ 23 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3 ବାହାରିଲା। କେତେ ହେଉଛି 3। ଦେଖ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କରି ଦେଇଛି 3, ବୁଝିହେଉଛି ତ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କରିବା କେତେ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମାରିଦେବ। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 6ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ 20। ଆମେ 6ଟା ସଂଖ୍ୟାର ସେ କ'ଣ କହିଛି 6ଟା ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ଦେଇଛି 20, ତାହେଲେ 6ଟା ସଂଖ୍ୟାର ମୋଟ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯଦି ମୋଟ 6ଟା ସଂଖ୍ୟା କରିବା ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାର 20 ଲେଖା, ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ ଆଭରେଜ ମାନେ ହାରାହାରି, ସେ ଯଦି 6ଟା ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ 20, ତାହେଲେ 6ଟା ଯଦି 20 20 ହେବ ମୋଟ କେତେ ହେବ, ମୋଟ କେତେ ହେବ ନା 20 ଗୁଣନ କେତେ 6 କେତେ ହେଉଛି 120 ହେଉଛି, ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ସେ କହିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବାଦ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାଦ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ କହିଛି 15, ତାହେଲେ 15କୁ କ'ଣ କର 5ରେ ଗୁଣ, 15 ମାନେ କେତେ 75, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ତାହେଲେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ, ଏ 120ରୁ 75 ଫେଡ଼ିଦେବ, 0 5 କଲେ 5, ଏଠି କେତେ ରହିଲା 1 11 11 ହେଇଗଲେ 4 45 ଆନ୍ସର, ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି। ତ 20ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମୋଟ ବାହାର କରିଦେବ 120, 15ଟା ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି 75। ତ ଏଠି ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ ତମେ ବୁଝ ହାରାହାରି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଭରେଜ ଯେଉଁ ବାହାର କର, ବୁଝୁଛ ତ। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 20ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନେ ଦେଖ 20ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ଦେଇଛି 12। ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏଠି ଦେଖ 20ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ 12, ତାହେଲେ 20ଟି ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମୋଟ କେତେ ହେଇଥିବ 12 ଗୁଣନ 20, ବୁଝୁଛ ନା 20 ଗୁଣନ 12, 20 12 କେତେ ହେଉଛି 24, 240 ହେଉଛି, ବୁଝୁଛି 240। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ସେ କହିଛି ଯଦି ଆମର 240, ସେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ନା 18 ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କେତେ ଲେଖିଛି 14 ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଲେଖିଛି 18, 14 ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କେତେ ଲେଖିଦେଇଛି 18 ଲେଖିଦେଇଛି। ମୋତେ କୁହ 14 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି 18 ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଲା 4 ଅଧିକ ଲେଖିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ କ'ଣ କରିବା 4 କମେଇଦେବା, ଯେତେ ଯେଉଁ 240 ବାହାରିଥିଲା 240ରୁ 4 କମେଇଦେଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି 236। ଏଇ 236 କ'ଣ କରିବା କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆମର ଥିଲେ 20 ଜଣ, 20 ତ 236 କ'ଣ କର 20 ତମେ ହରିଦ,
এই 220 ହରିଦିଅ ତ 220 ତୁମ ହରିବ ତୁମର ବାହାରିବ 11.69 ଏଇ 11.8 ବାହାରିବ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ହରିକି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ 11.8 ଓକେ 236କୁ 20 ହରିବ ତୁମର 11.8 ବାହାରିବ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 11 12 15 21 x+2 x+4 33 34 37 42 ତଥାପିର ମଧ୍ୟମ ଦେଇଦେଇଛି 25 ହେଲେ ଏକ୍ସର ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟମ ବାହାର କରିବା ଦେଖିବା ଆମେ ମଧ୍ୟମର ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ମଝି ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇ ମିଶେଇକି ଦୁଇରେ ଧରିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ମନେକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 7ଟା ଅଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ 7ଟା ଅଛି ତ 7 + 1/2 କେତେ ହେଲା 8/2 ମାନେ 4 ନମ୍ବର ଲବ୍ଧାଙ୍କଟା ହେଉଛି ତୁମ ଆନ୍ସର। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଟା ଅଛି ତ 10ଟା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 5 ଆଉ 6 ନମ୍ବର ପଦଟା ନେବା ତ ଏଠି 5 ନମ୍ବର ପଦ କିଏ ଅଛି x+2 6 ନମ୍ବର ପଦ କିଏ ଅଛି x+4 ତ କ'ଣ କରିବା ନା x+2 ପ୍ଲସ୍ x+4 ବାଇ କେତେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନା ବାଇ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମଧ୍ୟମ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ତୁମର 25 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 25 ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ତ କାରଣ ଏଇଟା 10ଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା 10 ମାନେ କ'ଣ 10/2 5 ନମ୍ବର ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ ଏଇଟା ତାପରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ 6 ନମ୍ବର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବାଇ 2 ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ତ x କେତେ ହେଲା 2x ପ୍ଲସ୍ 4 କେତେ ହେଲା 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ 25 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଲା 50 ଦେନ୍ 2x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 50ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ 44 ଦେନ୍ x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 44/2 କେତେ ହେଉଛି 22 ହେଇଯାଉଛି ତ x ବାହାରିଲା କେତେ 22 ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ 22 ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 12 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ଯଥାକ୍ରମେ ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ ହେଉଛି m କେତେ ଦେଲା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ଗରିଷ୍ଠକ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି କେତେ ନା 30.6 ଗରିଷ୍ଠକ ମାନେ କ'ଣ MO ଗରିଷ୍ଠ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି 30 ପଚାରିଛି କ'ଣ ମଧ୍ୟମା ମାନେ MD ପଚାରିଛି ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ କ'ଣ ତମେ ସେ ସୂତ୍ର ପକାଅ ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା MO ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 3MD - 2M ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ସବୁ ପକେଇବ ତ MO ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ଦେଖ 30 ଏଠି ପକେଇବା 30 3 ଇଣ୍ଟୁ MD ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତ MD ଜାଗାରେ MD ରଖ -2 M କେତେ ଦେଇଛି 30.6 ଓକେ ଦେନ୍ 3MD 30.6କୁ 2ରେ ଗୁଣ 212 2 ହେଲା 1 2 0 0 1 ତାପରେ 2 3 6 ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 61.2 ବାହାରୁଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏପଟେ 30 ଅଛି ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏପଟେ 3MDକୁ 3MD ରଖ ଏଇଟା ଦେଖ 30 ଏପଟେ ଅଛି ତାପରେ -61.2କୁ ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ 61 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମର ମିଶେଇ ଦିଅ 30ରେ 61.6 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 91.2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3MD ଦେନ୍ 91.2କୁ 3ରେ ହରିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ MD ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତ 91କୁ ଆମେ ଯଦି 2ରେ ହରୁଛେ କେତେ ଆମର ବାହାରୁଛି ଦେଖ ଅପସନ୍ଟା ଚେକ୍ କରିଦେବା ଚାଲ ଅପସନ୍ଟା ଦେଖିକି ଆମେ କରିବା ତ ବାହାରିବ ଆମର 30.4 ଏଇଠି ଲେଖିବା କେତେ 30.4 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ MD ତାକୁ ହରି ଚେକ୍ କରିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 24 26 21 23 35 23 26 24 22 24 ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗରିଷ୍ଠ କେତେ କ'ଣ କିଏ ଅଧିକ ଥର ଅଛି ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଥର କିଏ ଅଛି 24 କେତେଥର ଅଛି 2 ଥର 26 କେତେଥର ଅଛି 2 ଥର 23 କେତେଥର ଅଛି 2 ଥର 35 କେତେଥର ଅଛି 35 ଅଛି ଥରେ ଦେନ୍ 24 କେତେଥର ଅଛି ଦେଖିଦିଅ 24 ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 24 22 ଦେଖ କେତେଥର ଅଛି 22 ଅଛି ଥରେ ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 24 କାରଣ ଯିଏ ଅଧିକ ଥର ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ତ 24 ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର ତ ଆନ୍ସର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 24 କାରଣ 24 ହେଉଛି ଅଧିକ ଥର ଅଛି ଗରିଷ୍ଠକ ମାନେ ଯିଏ ଅଧିକ ଥର ଥିବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଇଛି ଦେଖ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାରଟା ଦେଇଦେଇଛି ପଚାରିଛି ପିର ମାନେ ଯେମିତି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲ ସେମିତି ତମେ ଏଇଟାକୁ କରିବ ଓକେ
କରୁଛି देख लक्ष्य कर केମିତି କରିବା 8 नंबर क्वेश्चन केମିତି କରିଥିଲେ लब्धांक ନେଇ ଯିବା କେତେ x ओके तापर 12 मात्र ନେଇ ଯିବା f तापर ନେଇ ଯିବା कोन ना fx बाहर करिवा तीनटा जिंस बाहर करियो गोटे x तापर f तापर fx x रे कोन लिखि देबा लब्धांक रे 3 6 7 4 तापर p + 4 ओके देन f रे कोन देछि 5 2 7 2 6 तापर fx माने आको गुणिबा गुण 3 5 15 6 दुगुणे 12 7 7 49 4 दुगुणे 8 p + 4 को 6 रे गले कतला हमर हेछि कते 6p प्लस 24 6p प्लस 24 तापर कोन करबा को मिसेबा एटा होछि सिग्मा f जहाँ पर लिखिबा एटा होछि कोन सिग्मा fx जहाँ पर एठी लिखिबा देखो आकु मिसला पर केते हला ना आकु मिसला पर केते हरिबो ना 6 8 आकु मिसला पर केते हरिबो 22 लिख दो एटी 22 आकु मिसला पर 108 प्लस केते 6p तापर कोन करबा हम m सूत्र कोन ना सिग्मा fx बाई सिग्मा f तो 108 प्लस 6p बाई केते 22 इक्वल्स टू दे दिस केते मध्यमा 6 दे दिछि तापर कोन करबा ना 108 प्लस 6p 6 गुण केते जाउछि 22 को 6 गुण 12 2 1 6 गुण 12 को 13 132 देन 6p इक्वल टू 132 माइनस 108 132 रो 108 फेड़ केते बाहरछि 24 देन 6p इक्वल टू 24 देन p इक्वल्स टू केते 6 चौक 24 देन p वाले केते 4 दिस इज योर आंसर देखो p बाहरछि केते 4 ओके तापर 16 नंबर क्वेश्चन देखो निम्नस्थ केउ उक्ति ठीक आमे जानछि कोन mo इक्वल टू 3md माइनस 2m देखो mo इक्वल टू 3md माइनस 2m ओके देन तापर क्वेश्चन देखो 7 नंबर x1 x2 x3 x4 x5 लब्धांक गुडी कर आमर देछि माध्यम मान 5 सॉरी माध्यम m हेले सिग्मा ऊपर कोन 0 i इक्वल्स टू 1 xi एटा माइनस m कथा xi माइनस m इक्वल्स टू 0 तो जते एटा क्वेश्चन आसीबो एठी 5 लिखा अछि तो केते थरा रिपीट एठी आसीबो 5 आसीया कथा एटा लिखा कथा 5 देन एठी एकांश कथा एटा माइनस m हेबा कथा बुझुछ ना नै तो आर आंसर हो कथा कोन 0 बुझुछि आर आंसर हो 0 तापर हम देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन 18 क्वेश्चन लक्ष्य कर देछि कोन देछि कौन सी तथ्यावलीर गरिष्ठक होछि केते 35 गरिष्ठक माने कोन तो गरिष्ठक जगह हम कोन लिखि परिबा देखो गरिष्ठक माने mo केते देछि 35 माध्यमान माने कोन m केते देछि 30 हेले मध्यमा मध्य माने कोन md हम पचार जी सूत्र कोन mo = 3 md - 2m देन mo जगह पका 35 3 * md तो हम पचारिछि -2 * m m कते 30 देन 3 md इक्वल्स कते 30 गुणे 60 एटा कते 35 देन हम कोन करिवा एटा -60 प्लस कते जो +60 देन 60 + 35 कते ला 95 = 3 md देन कोन करिवा md = कते हो 95/3 95 को 3 रे हरिबो कते बाहरिबो हमर जहा बाहरिबो तो आंसर देखि तो 95 को 3 करले कते बाहरिबो 31 पॉइंट समथिंग बाहरिबो 31.69 ओके बाहर कते 31.69 એટલે કે તો કતે 31.69 दिस योर आंसर ओके देन हम करबा 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कोन दी देखो प्रथम 8टी मौलिक संख्यार मध्यमा स्थिर कर तुमको प्रथम 8टी मौलिक संख्यार मध्यमा पचारला मध्यमाटी पचारुछि माने md तो प्रथम 8टी मौलिक संख्या लेखो प्रथम 8टी की आसीबो मौलिक संख्या गोटे 2 आसीबो देन हमर 3 ई सब मौलिक संख्या 5 7 11 13 केतरा हला 1 2 3 4 5 6 तापरे 17 तापरे 19 ये सब तमर कोन मौलिक संख्या तो प्रथम 8टी मौलिक संख्या गोटे 2 3 4 5 6 7 8 8टा मौलिक संख्या माने जुग्म हो जाउछि मध्यम पचारछि ताले काहा काहा नबा तमरो 8 माने कोन करबा 8/2 माने चतुर्थतम लब्धांक की तमरो 7 आ तापरटा कते 11 तो 7 + 11/2 करिवो 7 11 मिसले कतेला 18/2 केते अंश 9
दिस इज योर आंसर 9 बुझिस तो ये वीडियो टी भल लागुथिबो ते कोन करबो चैनल को सब्सक्राइब करी सांगन को शेयर करी गोटे वीडियो को लाइक कर देबो देन हम देखिबा गरिष्ठक संबंध निम्नोक्त केउ उक्ति सत्य अटे ताको भितर कोटा सत्य देखो ऑप्शन सी टा हम देखुची दिस एक तथ्यावलीर समस्त लब्धांक समान समान थर रहिले जेतक लब्धांक गुडी जदि समान समान थर रहिबो तेबे से तथ्यावलीर गरिष्ठक नाही जति आमे नबा उदाहरण स्वरूप 2 टा 2 लिखिबी 2 टा 3 लिखिबी 2 टा 4 लिखिबी 2 टा 5 लिखिबी आंकर पचारिबी एई लब्धांक मानक भितरे गरिष्ठक किए तो आंक भितर गरिष्ठक ही केही आसीबे नाही कौन पई ना कारण समस्त 2 थर अछंती आमे जानछे जे अधिक थर थिबो सी होची गरिष्ठक तो समस्त जेहेतु 2 थर लेखा अछंती तो गरिष्ठक निर्णय करा जाय परिबो नाही तापरे देखो 21 नंबर क्वेश्चन आज देती होची क्वेश्चन कर दोची नेक्स्ट क्लास रे अन्य बाकी तो क्वेश्चन कर नेबी तमरो देखिछि निम्न तथ्यावली को 20 30 लब्धांकर 12 मात्रा निर्णय करो तब देखो 20 और 30 भितर एटा देला 20 रु कम ताहले भाबो 20 रु कम माने 20 तरफ 18 19 17 एटी टाइप रो 30 रु कम माने कोन से 20 30 तक सब आसो तो हमें यदि 37 रु 17 को फेड दोचे हमर केते बारुची 20 बारुची तो आंसर केते हो 20 ओके देखो तापर 22 नंबर क्वेश्चन देछि कोन पांचटी शब्दांकर माध्यम 27 ताले पांचटी शब्दांक लब्धांक पांचटी संख्यार माध्यम जदि 27 आमे ताले करि परिबा जे पांचटी संख्यार मोट केते होछि जे पांचटी संख्यार मोट माध्यम केते माध्यम माने कोन एवरेज ताले केते हे जिवो हमर 27 केते गुणिबो 5 रे गुणिबो तार पर एथि मधुर गोटिए संख्या को बाद दिया गला तार पांचटी संख्या थिला वर्तमान केते संख्या रहला चारटी संख्या रहला तांकर माध्यम केते देछि 25 ताले समस्त को दे चारटा संख्या 25 25 25 25 ताले मोट केते हबो 25 चौको 100 बुझी होछि ताले कोन करबो ना हमर कोन करबा एठी ना 27 को तुम 5 रे गुणी दबो जहाँ बाहर तुम ताको कोन करबो 100 रु फेड दबो एटा भाई तुमरो आंसर 27 5 गुण 7 35 5 रे गुणा 3 5 10 3 13 135 माइनस 100 देन केते आरजी 35 दिस इज आंसर ओके बुझी होछि तापर 23 नंबर तुम निजे करो 23 नंबर केमती करिवो मु तुमको कहि दोछि तुम एको सब करिवो देखो दत्त तथ्यावलीर माध्यम मान देछि 4 x जेमती हम करथिले fx नेथिलो जो टाइप रो प्रथमे x न आकु नब कोन एपटे लब्धांग गुडी को नै जीवो होछि तमरो x रे बारंबार ताको नै जीवो f रे तापर fx बाहर कर दबो एपटे सिग्मा fx आ सिग्मा f को हरिबो तमरो बाहरिबो 4 4 तबे सेतुर x तमे निर्णय करिवो आमे बाकी तक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा 25 नंबर ठु बाकी क्वेश्चन 25 रु 45 20 टा क्वेश्चन डिस्कशन करनेबी तुम माने 24 तुमको देली 23 नंबर और 24 नंबर क्वेश्चन टा तुम माने घरे करिवो तापर बाकी क्वेश्चन मु 25 रु 45 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे करनेबी तो आमे तुम माने एती काम कोन तो तुम मानकर काम होची तुम चैनल को सब्सक्राइब करिकि वीडियो को लाइक करिकि पाठ रे पढा पढी रा ध्यान दियो रहउची।